So when talking about a common heritage, in our Jewish literature we are taught that there is such a thing as a common faith, a fundamental religion which all men are born into. And this is a basic faith which is obligated on all mankind. In the past we've called it by different names, Yirei Shamayim, which means the fear of the people who have fear of heaven, Ger Toshav, or Bnei Noach, the children of Noah, or during Hellenist times in Greek it was called Theosebea. And according to the school of thought of Rabbi Ben Moseg, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot. And Muslims will laugh at you. They believe not only that Abraham was a prophet who was a Muslim, but doesn't mean if you walked over to Abraham and asked him what you believe, you say, I'm a Muslim. That's an Arabic word. It means that Abraham submitted himself before God. And every Muslim believes that Yitzchak was a prophet. And every Muslim believed, in fact, most of the prophets, the 25 prophets in the Quran, were Jewish. And Yaakov was a prophet. So therefore they believe in the God of many, many prophets, including Avraham, Yitzchak, Yaakov, of blessed memory. And Christians who tell Muslims that they worship moon gods and shmoon gods and all these things, I really want to save you embarrassment, because the Muslims are going, this person needs medication. They have no idea what you're talking about. They worship one true God, and therefore Islam has a unique status and great respect in the Jewish faith. Le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous, le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean. But it's a part of it is their God, who's the JC, we call her. But that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. And we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God.
Right? As a matter of fact, speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation, he said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. Dan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya, apakah Nabi kita namanya tercantum? Jawabannya iya. Di mana itu tercantum? Dalam satu dokumen. Dokumen apa? Dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Bayangkan, abad ketiga sebelum Masehi, saudara-saudara. Bukan abad 3 Masehi. Kalau abad ketiga Masehi dengan abad ketiga sebelum Masehi, jaraknya berapa abad? 600 tahun. Saya tidak bicara abad ketiga Masehi. Saya bicara abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen itu sampai hari ini masih ada. Kalau bicara dokumen asli. Berbicara mengenai apa? Pada ayat yang menegaskan nama beliau. Apa itu ayatnya? Termaktub di dalam kitab yang namanya Shir Hashirim. Ini kalau mendengar istilah ini banyak yang nggak paham itu. Apa Shir Hashirim? Pemilik kitab suci saja di Indonesia nggak paham itu apa Shir Hashirim. Tapi kalau disebut dengan terjemahannya, mereka paham. Maksudnya adalah kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung mereka paham. Tapi kalau disebut nama aslinya Shir Hashirim, mereka tidak paham. Mereka itu kebanyakan lebih paham terjemahannya daripada paham bahasa aslinya. Kalau kita lebih paham bahasa aslinya, kadang-kadang terjemahannya nggak paham. Betul? Nah, kalau mereka dikatakan, mari kita buka kitab Shir Hashirim, mereka pasti nggak paham apa itu kitab Shir Hashirim. Tapi kalau dikatakan mari kita buka kitab Kidung Agung, mereka pasti paham. Sama dengan kita, mari kita buka surah Al-Baqarah, kita semua paham. Tapi kalau ustadznya mengatakan mari kita buka surah sapi betina, kira-kira paham nggak? Nggak ada yang paham. Ini merupakan perbedaan cara memahami. Jadi kita lebih akrab dengan bahasa aslinya dibanding terjemahannya. Mereka lebih akrab terjemahannya dibanding bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya itu sangat begitu susah dan mereka tidak begitu akrab. Sehingga bahasa asli itu tidak dipahami. Nah, saya bicara dalam konteks bahasa asli. Dan dokumen itu abad ketiga sebelum Masehi, sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Apa yang termaktub di dalamnya? Disebutkan begini, Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Hikko mamtakim, apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, kalau bahasa Arabnya wa kullu, dan keseluruhannya. Siapakah yang begitu itu? Muhammadim. Siapa itu Muhammadim? Zedodi. Inilah kekasihku. Kalau bahasa Arabnya hada habibi. Kalau hada habibi itu berarti laki atau perempuan? Laki. Aslinya tertulis Zedodi. Inilah kekasihku. Wa zara'i, inilah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai para perempuan putri-putri Yerusalem. Siapa yang bicara seperti ini? Malak Salomo. Siapa itu Malak Salomo? Quran menyebutnya Sulaiman. Jadi Sulaiman sudah menyebutkan mengenai manusia yang disebut Muhammadim dan disebut sebagai kekasihnya dan disebut sebagai pemimpinnya. Padahal kita tahu Salomo itu bukan sekedar nabi, tapi nabi yang memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin, raja. Tapi dia menantikan kedatangan seorang manusia yang disebut pemimpinnya yang datang di masa depan. Dan disebut namanya dengan sebutan Muhammadim. Cuma Muhammadim di sini diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Yang termasyhur. Lalu kalau begitu siapa yang termasyhur? Siapapun berhak disebut yang termasyhur. Tapi kalau merujuk pada teks aslinya, tidak ada lain kecuali merujuk kepada Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Tarikh At-Tabari disebutkan nasabnya secara lengkap, mulai dari beliau sampai kepada Ismail, bahkan sampai sebelum Ismail.
yakni dengan penyebutan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udat bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Dari Khaydar ini, Tarikh Tabari menyebutkan nama itu. Tapi saudara kita yang Nasrani maupun Yahudi tidak menyebutnya Khaydar, tapi menyebutnya Kedar. Makanya dalam pengumuman tadi menyebut nama Kedar. Jadi disebut Kedar dengan Khaydar maksudnya sama. Khaydar atau Kedar menurut kitab mereka tercantum nama itu. Bahkan sampai ke atas. Yakni Kedar bin Yishmael, bukan Ismail tapi Yishmael, bin Avraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Ra'u, bin Pelek, bin Ever, bin Shela, bin Arpachshad, bin Shem, bin Noah. Bin Noah, kalau yang anak-anak muda kayaknya tahu bin Noah itu. Ya. Tapi bukan Ben. Ini Ben di sini Ben dalam arti bin kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya Ben. Jadi Ben Arpachshad, Ben Noah, Ben Shem, Ben Noah. Jadi mereka tahu sebetulnya kenapa kok ada penyebutan nama Kedar, kenapa ada penyebutan nama Ismail, dan itu nyambung kepada Ibrahim. Mereka tahu, mereka betul-betul tahu. Tapi masalahnya mereka tidak menerima itu apa yang menyebabkan. Bahkan ini menarik juga kalau saya harus sampaikan. Di dalam dokumen yang abad ketiga sebelum Masehi itu ditemukan namanya kitab Mizmor. Kita menyebutnya Zabur. Dan dalam Quran disebutkan nama kitab Zabur itu. Bahkan nabinya pun disebutkan. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Zabur? Tentu saja ini kitab yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya mereka menyebut Mizmor le David. Mizmor le David maksudnya kitab Mazmur, kitab Zabur yang diterima oleh Daud. Apa yang dikatakan di sana? Nabi Daud mengatakan begini, dalam bahasa Ibraninya itu, Syakanti im ohalei Kedar. Aku telah tinggal dalam perkemahan kaum Kedar. Aku telah tinggal dalam perkemahan kaum Kedar. Kenapa disebutkan begini? Orang Yahudi sendiri, Rabi Yahudi sendiri, Rabi Moshe ben Maimon menegaskan dengan ungkapan seperti ini. Kedar min bani Ismail li'anna mesuga innama huwa min bani Kedar kama huwa masyhur fi nasabihi. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah Rabbi Moshe bin Maimon. Apa maksudnya? Kedar min bani Ismail. Kedar adalah keturunan dari Ismail. Li'anna mesyuga, sesungguhnya orang itu. Dia sebut dengan orang itu, tidak disebut nama. Li'anna mesyuga, sesungguhnya orang itu. Innama huwa min bani Kedar, berasal dari keturunan Bani Kedar, kama huwa masyhur fi nasabihi, sebagaimana namanya telah masyhur nasabnya. Jadi nasabnya beliau itu sudah masyhur. Masyhur bukan di kalangan saja bangsa Arab, tapi masyhur di kalangan bangsa Bani Israel. Siapakah Mesyuga yang dimaksud? Mesyuga merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله الكافي
ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي والنعم الكافي الحمد لله